Fatin Nur Majdina Nordin, Naib Presiden Helwa Abim, selaku moderator bagi sesi pertama persidangan antarabangsa Kosmopolitan Islam bagi meneruskan majlis. Dipersilakan. Junid. Dijemput barisan panelis dan moderator untuk mengambil tempat di atas pentas. Falyatafaddal mashkura. Seterusnya, majlis dengan ini mempersilakan Saudari Fatin Nur Majdina Nordin, Naib Presiden Helwa Abim, selaku moderator bagi sesi pertama persidangan antarabangsa Kosmopolitan Islam bagi meneruskan majlis. Dipersilakan. Tes. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, Saudara Muzakir dan Puan Mahani. Seterusnya barisan pimpinan Abim Pusat, Abim Negeri Cawangan, seterusnya muktamirin, muktamirat peserta seminar sekalian. Selamat datang ke persidangan Kosmopolitan. Tengok dulu. Persidangan antarabangsa Kosmopolitan Islam, mengilham kebangkitan, meneroka masa depan. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan ke sesi pertama bagi persidangan kita pada pagi ini. Dan kita juga memanjatkan syukur juga kerana kita dapat menganjurkan persidangan secara fizikal selepas 2 tahun kita menjalankannya melalui Zoom dan juga hybrid. Alhamdulillah, dan saya juga ingin mengajak semua hadirin untuk kita mendoakan salah seorang daripada panel yang telah kita jemput sebelum ini. Telah hadir, telah tiba di Malaysia, tapi takdirnya dibawa ke hospital. Jadi kita minta semua untuk mendoakanlah Prof. Aziumardi Azra yang kini berada di hospital lah. Alhamdulillah, kita telah melebihi masa. Kalau ingatkan kita dah 12.40. Sesi ini sepatutnya selesai pada 1.30, tapi saya ingat kita cuba untuk menepati masa yang ditetapkan dengan tetamu yang telah kita jemput. Sesi ini akan berjalan secara 2 pusingan. Yang pertama adalah kita akan menjemput para panel untuk membentangkan kertas ataupun pandangan mereka tentang tema kita pada hari ini, dan kemudian kita akan mengikut masa, kita akan buka kepada soalan mungkin 1 atau 2 sahaja, dan seterusnya kesimpulan. Suka untuk saya bacakan sesi pertama ini. Topik kita adalah berkaitan dengan gerakan Islam dan optimisme masa depan, mengartikulasi potensi wilayah Nusantara untuk kebangkitan umat Islam. Kepanjangan tajuk itu juga menunjukkan kepentingan tajuk ini. Betapa panjangnya. Saya menggarisbawahi 6 perkara daripada sesi ini. Yang pertama adalah gerakan Islam. Siapakah gerakan Islam? Kitalah sebagai ABIM, salah sebuah gerakan Islam di Malaysia yang telah menyumbang pelbagai usaha dalam membuat pembaharuan dan memberi kesedaran tentang Islam. Dan seterusnya kita melihat tentang optimisme masa depan. Ini banyak disebut oleh Presiden tadi tentang kita perlu optimis tentang masa depan. Saya suka juga memberi sedikit masa perspektif. Kami di Helwa ada mengusahakan kesihatan mental. Bila kita sebut tentang kesihatan mental ni, dia ada anxiety, kebimbangan tentang perkara yang belum berlaku.
kebanyakannya adalah tentang masa depan yang tidak pasti. Masa depan yang dengan segala cabaran yang ada ni, bagaimana masa depan itu harus kita lalui. Jadi hari ini saya ingat pada sesi 1 ini kita akan cuba mengupas tentang bagaimana untuk optimis dalam cabaran zaman yang pelbagai, yang juga telah banyak dikupas oleh Presiden dalam ucapan dasar beliau. Dan mengartikulasi potensi wilayah Nusantara. Ini juga penting bagaimana kita memahami apakah kekuatan kita, potensi kita, kemampuan kita dan bagaimana kita menggarap segala kekuatan itu untuk membawa kebangkitan umat global. Ini kita bukan cerita pasal Malaysia tapi tentang memulakan kebangkitan ini oleh wilayah Nusantara. Oleh itu kita sangat bertuah pada pagi ini walaupun Prof Azra tidak dapat hadir tapi kita ada kertas kerjanya di dalam beg masing-masing. Dan kita juga ada 3 lagi tokoh dalam kepakaran masing-masing dalam membincangkan tema kita pada persidangan kali ini yang berkaitan dengan ramuan kebangkitan, masa depan aktivisme dan kecendeakawanan, jaringan ulama dan juga umat Islam Nusantara tampil di pentas ketamadunan. Oleh itu, saya ingat tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput pembentang kita yang pertama. Saya akan membacakan dulu sedikit profil. Pembentang pertama kita akan mengupas tajuk kita terkait dengan tema kita pada pagi ini. Gerakan Islam dan Optimisme Masa Depan mengartikulasi potensi wilayah Nusantara untuk kebangkitan umat global. Beliau ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar yang tidak asing lagi kepada kita. Beliau merupakan Profesor Emeritus dalam bidang falsafah di Universiti Melaya. Beliau pernah berperanan antaranya sebagai Profesor Kehormat di Sultan Omar Ali Saifuddin Center for Islamic Studies, Universiti Brunei Darussalam, menduduki Malaysian Chair of Southeast Asia Islam di Prince Al-Walid bin Talal Center for Muslim Christian Understanding, Georgetown University, Washington DC dan Syekh Kuliah di ISTEC, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya ingat dengan pengalaman luas beliau akan memberi pencerahan tentang kosmopolitan dan bagaimana kita dapat memahami topik kita pada hari ini. So dengan segala hormatnya saya mempersilakan Prof Osman Bakar untuk membentangkan pandangan beliau. Silakan. Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Saudara Faisal Aziz, Presiden Angkatan Brid Islam Malaysia Abim dan barisan pimpinan, ahli-ahli panel dan seterusnya, para hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak ABIM yang sempena menyambut penubuhan yang ke-51 menganjurkan forum antarabangsa yang sangat bererti ini bagi saya. Saya lihat tajuk forum ini Gerakan Islam dan Optimisme Masa Depan. Tajuk kecilnya mengartikulasi potensi wilayah Nusantara untuk kebangkitan umat global. Topik yang diberikan ini iaitu mengenai potensi wilayah Nusantara. Saya melihat tajuk ini sangat bermakna kerana sebenarnya sudah lama kita bincangkan topik ataupun tema potensi gerakan Islam di wilayah Nusantara ini untuk muncul
sebagai peneraju umat Islam bukan sahaja di rantau Nusantara ini tetapi juga di seluruh dunia. Saya kata bagi saya apa ini sangat menarik, excited juga, ya, gairah. Sewaktu ABIM mula ditubuh dalam dekat 1970-an, kita telah membicarakan topik ini pada ketika itu bila kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat rakan-rakan dari Indonesia, kita berinteraksi dengan gerakan terbesar umat Islam, khasnya di rantau ini, iaitu Muhammadiyah dan Hadrul Ulama NU, dan juga badan-badan lain. Pada masa itu termasuklah organisasi pelajar di Indonesia. Ya. Jadi topik potensi wilayah Nusantara. Potensi untuk apa? Potensi untuk muncul sebagai juara, juru bicara umat. Ya, bukan hanya untuk rantau kita tetapi untuk di seluruh dunia. Jadi dalam konteks ini kita membicarakan khasnya isu bilakah agaknya umat Islam Nusantara ini akan menerajui kepimpinan seluruh umat global. Sebab bila kita lihat kepada sejarah zaman silam, kita tahu bahawa ada beberapa bangsa besar yang merupakan cabang umat Islam, tetapi yang mereka muncul, ya, sebagai pejuang ataupun sebagai pembina peradaban Islam yang begitu hebat di masa lampau. Kita sedia maklum bahawa yang pertama sekali sudah ditakdirkan begitu, Allah telah takdirkan bahawa bermula dengan kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang berasal daripada kaum Arab, daripada bahasa Arab. Jadi fasa pertama, bila kita katakan begitu, ya, untuk 150 tahun, ya, yang pertama sejak lahir Islam itu, bangsa Arab lah yang menjadi tulang belakang umat Islam. Jadi satu lagi istilah yang kita gunakan, konsep tulang belakang. Umat sebagai lembaga, sebagai badan, ya, sebagai tubuh badan, memerlukan tulang belakang. Sebagaimana juga manusia mempunyai tulang belakang. Jadi di ummatic body, tubuh badan umat itu perlu juga tulang belakang. Tulang belakang yang pertama itu dimainkan oleh bangsa Arab. Kalau kita membaca sejarah Islam yang abad yang pertama dan abad yang kedua itu, dan abad kedua itu sudah mula, maknanya sebab itu saya katakan sekitar 150 tahun. Lepas itu peranan tulang belakang itu, peranan pembina tamadun di the center of power, pusat peradaban itu pindah ke tempat lain, ya. Jadi tetapi suatu Arab menjadi apa itu, tulang belakang itu, ya, itu meliputi maknanya juga Islam di Spanyol, di Andalusia. Jadi itu penting, ya. Itu kita ada. Bila kemudiannya itu berpindah kepada bangsa Parsi. Jadi tamadun Islam dan fasa yang kedua itu bahasa lain yang menjadi
tulang belakang. Dan seterusnya lah, ya, ada di Turki, ya, bangsa Turki pernah menjadi tulang belakang, bangsa India, ya, dalam pemerintahan Mughal, itu satu lagi satu fasa yang gilang gemilang dalam pembangunan tamadun Islam, ya, dan begitu seterusnya. Tapi dan mereka ini adalah cabang-cabang besar, ya, bukan ini cabang besar ini umat Islam. Tetapi umat Melayu Islam di Nusantara juga merupakan satu cabang umat, ya, satu cabang umat global yang di antara yang terbesar. Kita bukannya cabang yang kecil, bukan ranting cabang, bukan cabang sepatutnya, tapi cabang yang besar. Sekarang ini negara yang teramai, yang pada ramai penduduk Islamnya di Indonesia, ya, itu di rantau kita. Jadi ini bukan main-main, kita bukan cabang yang kecil-kecil, cabang yang besar. Tapi isunya, persoalannya, apakah kita sudah memainkan peranan sebagai tulang belakang global, umat global ni, atau belum? Saya lihat sebab itu isu ini, walaupun topik dia sangat menarik, ya, potensi itu memang besar. Tetapi tak cukup kita cakap, tak cukup dengan cakap lah, ya, dengan cakap potensi itu memang besar. Tetapi pada zaman kita sekarang yang sangat mementingkan penyelidikan, ataupun apa disebut di Indonesia riset, riset, penyelidikan, research. Jadi kita kena buat research daripada segi mana terletaknya potensi itu, ya. Potensi itu mesti ditukar menjadi kenyataan, menjadi realitas. Itu kita perlu ni, ya. Jadi kita tanya, gerakan Islam, sudah tentulah kita gerakan Islam itu menjadi harapan kita untuk mengepalai, ya, untuk menerjui ini, ya. Yang lain itu akan mengikuti. Jadi gerakan Islam Nusantara itu, ya, satu gerakan yang boleh menjadi begitu kuat. Sebabnya, ya, ada banyak sebab kita potensi besar. Secara inilah perlu kajian yang ini, tetapi secara apa itu superficialnya, secara mendatarnya, kita boleh kata faktor pertama, ya, faktor demografi, faktor kependudukan, itu yang pertama. Faktor potensi yang kedua, ada satu keistimewaan yang ada pada kita di rantau Nusantara ni yang tak ada pada tempat lain. Islam berkembang bukan melalui peperangan, bukan melalui perang. Islam berkembang secara beransur-ansur, secara gradual, melalui apa yang saya sebutkan dialog, melalui dialog peradaban, dialog of civilization. Kita tak gunakan istilah itu, ya, tetapi pada kenyataannya, kalau kita meneliti bagaimana Islam itu berkembang di Nusantara, melalui itu, ya, dia melalui interaksi, ya, itu sangat menarik. Jadi Asia Tenggara ini merupakan wilayah yang terkenal dengan pertembungan pelbagai tamadun di masa lepas, ya. Ini satu kelebihan, ya, dalam zaman kita sekarang yang mementingkan aktiviti dialog, ya. Jadi kita mempunyai potensi besar untuk mengemukakan perspektif kita, ya, gagasan kita, apa yang kita nak bangunkan dari segi ketamadunan di antara kita. Jadi ini ada kaitan dengan kedudukan tamadun Islam, Islam sebagai agama, Islam sebagai tamadun. Kita mempunyai khazanah ilmu, khazanah hikmah. Kita mempunyai banyak pengalaman ketamadunan. Jadi gerakan Islam
harus mengambil memanfaatkan semua ini untuk menjayakan konsep umat Islam Nusantara sebagai tulang belakang umat global. Jadi ini berarti kita jangan hanya melihat kepada rantau kita, tetapi kita melihat juga kepada cabang-cabang yang lain. Tetapi ini semua hanya boleh berjaya sekiranya kita mengutamakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Saya percaya, saya nampak itu, ya, maknanya tu potensi kita sebagai kuasa ekonomi, potensi kita sebagai kuasa ilmu, ya, dalam bidang sains, teknologi, itu boleh kita capai, insya-Allah. Jadi apa yang berlaku di masa lampau ialah kita dalam ABIN pada masa dalam 1970-an, 1980-an kita mengatakan bahawa semacam kita punya rancangan ataupun idealisme ketamadunan itu, kita punya semangat kita terencam, terjejas bila golongan penjajah datang, ya. Jadi maknanya Islam di Nusantara itu sudah berkembang, sudah semakin maju, tetapi apa yang kita ingin capai dari segi ketamadunan di rantau kita itu terjejas apabila datangnya penjajah barat. Dan isu ini bukan saja mereka datang, ya, isu ini lah bila beberapa kuasa barat itu mereka saling berperang antara satu sama lain di tempat kita, di gelanggang kita, di wilayah kita. Mereka datang bukan sekadar untuk mendapatkan kekayaan secara yang sepatutnya, ya, secara yang adil, dan mereka daripada barat datang bersama-sama membangunkan rantau kita. Mereka tidak begitu. Mereka datang untuk meraih, untuk merampas harta kekal kita, kemudian sesama mereka barat pun mereka berperang dan kita menjadi mangsa dari itu juga. Jadi itu telah menjejaskan sehinggalah kita dan sebelum itu sebenarnya di wilayah kita ini, di wilayah wilayah Nusantara ini sudah merupakan satu common market, satu pasaran bersama, satu kesatuan, ya. Dalam dunia moden, benua Eropah bercakap tentang European Union, European Community, tapi kita sudah dulu, ya, sebelum kita diganggu oleh para penjajah, mana kita sudah berinteraksi, ya, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang pendidikan. Ada mobility yang tidak yang melampaui batasan. Tidak ada batasan. Ulama di Aceh berinteraksi dengan ulama di Patani, dengan di Terengganu dan sebagainya, ya. Jadi itu saya masukkan, kita benar-benar, ya, wilayah Nusantara itu benar-benar merupakan suatu free market, ya, satu pasaran yang bebas dalam erti kata yang sebenarnya. Ada institusi pendidikan yang bersifat serantau, ya. Pelajar-pelajar, ustaz-ustaz, guru-guru secara bebas, ya, bergerak dari satu tempat di Nusantara ke satu tempat yang lain. Mereka meretas dari satu pulau ke satu pulau, ya, kita ke satu pulau. Jadi kita macam dari segi itu semacam satu nostalgia lah, ya. Kita harap sempadan artificial dan ciptaan penjajah itu tidak menjejaskan kita hari ini untuk berinteraksi antara Malaysia, Indonesia, Brunei, selatan Thailand dan seterusnya. Jadi itu bagi saya maknanya, kalau tanya bagaimanakah, apakah
kita apa kita yang harus lakukan, apa yang kita wajar lakukan untuk mencapai apa yang saya ulangi, peranan tulang belakang umat global ini, ya. Dan sekarang ini bagaimana saya lihat ada beberapa cara kita boleh lakukan. Yang pertama sekali, sudah tentulah gerakan Islam serantau diperkasakan. Harus lebih banyak program-program bersama, melihat isu-isu global dari perspektif yang sama. Saya rasa secara sedar bahawa sebenarnya ramai orang luar, ramai orang Islam di bahagian dunia Islam ini, bila sebut di rantau kita ini, mereka sendiri menaruh harapan besar kepada kita, oleh kerana kita tidak banyak mengalami perbalahan ataupun konflik dan kita berbanding dengan di Afrika, di Timur, di Asia Barat, ya. Jadi Allah SWT menggunakan kepada kita konteks yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik, ya. Terpulanglah kepada barisan pimpinan gerakan Islam hari ini di peringkat negara itu menjayakan ataupun meneruskan projek-projek intelektual bersama. Saya ingin tekankan bahawa cukup penting gerakan intelektual Islam di rantau kita mempunyai alasan yang kuat, ya. Jadi kita berharap pemikir-pemikir Islam kita lebih ramai lagi, lebih aktif lagi, menghasilkan banyak, ya, tulisan-tulisan untuk bacaan, bukan sahaja untuk rantau kita tetapi untuk seluruh dunia. Kita mampu itu, insya-Allah, ya. Jadi gerakan, sebab kalau gerakan, misalnya gerakan Islam yang biasa kita kenali itu saya tak mencukupi, tetapi gerakan intelektual itu penting. Dan kita sebenarnya harus gunakan wadah ASEAN dan OIC, ya. Kalau kita nak memainkan peranan tulang belakang umat yang di tulang belakang umat global ini, ya. ASEAN misalnya, ya. Kita, Allahyarham Dr. Surin Pitswan, kawan baik saya, semoga Allah merahmati dia. Dia pernah menekankan, ya, bila kami berbincang tentang Islam di ASEAN, dia pun saya menekankan, sebenarnya penduduk ASEAN ini hampir 50% Islam, walaupun secara rasmi dikatakan sekitar 40%. Jadi sebenarnya 50%, separuh, ya, separuh rakyat warga negara ASEAN ini orang Islam. Jadi dengan semata-mata berdasarkan faktor demografi itu, ya, umat Islam di ASEAN patut, ya, menerajui sepatutnya mengusahakan aktivitas rantau, sama ada dari segi intelektual, dari segi ekonomi, dari segi politik, supaya sesuai selaras dengan kedudukan kita sebagai 50% umat, ya, ASEAN ini, ya, yang menganut Islam, dan kita nak berkongsi, isunya kita nak berkongsi dengan yang lain tentang keistimewaan yang ada pada Islam itu, apa kelebihan yang ada pada Islam itu, bukan hanya untuk kita tetapi untuk seluruh ASEAN. Jadi gerakan-gerakan pertubuhan Islam, pelajar, belia, tuan keilmuan harus memperbanyakkan aktiviti di peringkat serantau, tetapi daripada perspektif Islam. Itu di peringkat ASEAN.
tapi itu juga di peringkat OIC, ya. OIC sekarang malap sekarang ni, ya. Tidak bergerak, tidak bermaya. Sebab apa? Sebab semuanya nak tunggu konsensus, macam ada konsensus, ya. Persetujuan semua anggota barulah kita buat sesuatu. Ini tak mungkin OIC boleh buat ni. Tetapi apa yang kita boleh buat, ya, di kalangan beberapa negara, ya, di kalangan beberapa negara anggota OIC itu kita buat program. Di sini kita di Nusantara ini dah ada kita ada beberapa, ya. Kita ada Malaysia, Indonesia, Brunei, ada tiga negara. Tapi di umat Islam minoriti di selatan Thailand, di selatan Filipina, boleh mereka masuk. Bermaksudnya ibu pejabat OIC di Saudi Arabia tu tak boleh nak menghalang kita nak buat program, ya, di serantau. Jadi makna kita boleh macam serampan dua mata lah, kita buat program sekaligus untuk rantau ASEAN, tetapi juga bagi pihak OIC. Kita akan panggil lah, kita buat program, kita panggil wakil-wakil para ilmuwan, para ulama dari Asia Barat, ya, dari Afrika untuk sama-sama di sini. Tapi kita mengambil inisiatif. Jadi insya-Allah saya lihat ini maknanya kalau kita boleh buat itu, kita akan muncul sebagai peneraju kepimpinan umat global. InsyaAllah ini giliran kita. Kita minta Allah SWT, inilah, berilah peluang ini kepada umat Islam di Nusantara untuk menjadi tulang belakang dan peneraju umat global. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, panjang tu. Terima kasih kepada Prof. Dato' Dr. Osman Bakar. Saya ingat perkataan terakhir Ustaz itu penting. Saya merasakan kita akan muncul sebagai peneraju kepimpinan umat global. Sebab tu kita pada pukul 1 masih berada di sini merancang bagaimana untuk memimpin umat global. Kita perlu berada di sini bagi memahami apa itu kosmopolitan dan bagaimana memimpin. Boleh Boleh. Okey, alhamdulillah. Kita ada dua lagi panel yang sangat berpengalaman dalam isu yang kita bincangkan pada pagi ini. Seterusnya saya ingat tadi kita sebut tentang gerakan Islam dan beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam gerakan Islam, hubungan bersama gerakan Islam global dan juga isu inter-religion. Beliau ialah Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti yang juga tidak asing kepada kita. Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti adalah Presiden College Dar Al-Hikmah. Sebelum ini beliau adalah ahli Dewan Negara, senator antara tahun 2015 sehingga 2018. Selepas menyelesaikan pengajian Dr. Falsafah di University Temple Philadelphia, Amerika Syarikat, Dr. Muhammad Nur Manuti telah berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa. Antara peranan beliau adalah sebagai dekan hal ehwal pelajar di universiti tersebut sehingga tahun 1998. Kalau nak dibacakan lebih panjanglah apa yang telah beliau
sumbangkan. Namun begitu saya ingat bagi menghormati masa, saya ingat saya terus menjemput Dato' Dr. Mak Nur Manuti dengan topik kita Gerakan Islam dan Optimisme Masa Depan, mengartikulasi potensi wilayah Nusantara untuk kebangkitan umat. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan saudari pengurusi acara, yang saya muliakan rakan-rakan panel, seterusnya para pimpinan ABIM, Wadah dan PKPM, hadirin dan hadirat. InsyaAllah saya tidak mahu mengambil masa yang panjang dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ABIM yang memberikan ruang kepada saya bersama-sama dengan Dr. Khairuddin Al-Junaid dan Profesor Emeritus Osman Bakar, dan malang sekali tak dapat bersama dengan Profesor Azizul Mardi. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syifa ajilan ke atas dirinya. Saya diminta untuk berbicara tentang gerakan Islam dan optimisme masa hadapan, mengartikulasi potensi wilayah Nusantara untuk kebangkitan umat global. Jadi saya ada catatan-catatan dan ada 25 poin, tetapi saya nak ringkaskan sahaja bahawa topik ini penting kerana ia adalah sebahagian daripada konsep civilizational Islam, ketamadunan Islam, atau dalam istilah bahasa Arabnya, kalau kita nak ambil daripada Al-Quran, umpamanya umran, imaratul ard, membangunkan bumi ini, imarah. Kemudian dalam istilah moden kita sebut dalam bahasa Arab nahdah ataupun hadarah. Hadarah juga pernah dibicarakan oleh Ibn Khaldun, ataupun peradaban dalam bahasa Melayu. Jadi kota-kota besar yang ada tabi'i kosmopolitan, bermakna semua bangsa ada, semua suku kaum ada, semua bahasa ada, ya. Kemudian ada pusat-pusat pengajian tinggi yang datang di situ, semua bangsa antarabangsa. Pokoknya satu ummah. Jadi di situ saya ingin menyatakan bahawa dalam tamadun Islam kita telah melihat bermulanya tamadun itu di Al-Madinatul Munawwarah, dan tidak lain dan tidak bukan kerana salah satu di antara paksi di dalam Al-Madinatul Munawwarah ialah Sahifah An-Nubuwah, Sahifatun Nubuwah ataupun Piagam Madinah, yang di situ dimeteraikan perjanjian antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi, Kristian dan juga yang kumpulan yang lain. Jadi itu dipanggil Pax Islamica oleh guru kita almarhum Ustaz Ismail Raji Al-Faruqi. Dan di situ sudah melambangkan Islam itu agama alamiah, agama universal, agama cosmopolitan dalam bandar Madinah. Kemudian kita boleh lihat kemuncak kemajuan cosmopolitan itu selain daripada Damsyik, selain daripada Baghdad, Istanbul, Malaka, daerah kita yang dibicarakan oleh Profesor Osman Bakar sebentar tadi, tidak lain dan tidak bukan, I would say the apogee, the climax, the pinnacle of the cities in the Islamic world was Andalusia, Cordoba, Kurtubah, di mana satu bandar yang dikenali sebagai bandar ilmuwan. Kemudian tokoh-tokoh agamanya yang berlainan boleh duduk semeja. Saya teringat Ghazali Syafi'i, bekas Menteri Luar, Tun. Dia bilang dengan kami, kali pertama datang ke UAE, masa kami di UAE, saya harap satu hari nanti ada pemimpin-pemimpin Kristian, pemimpin Buddhis, pemimpin Hindu, pemimpin Sikh dapat bersama-sama duduk semeja dalam series of seminars. Kalaupun tak dibenarkan untuk mereka mengajar, sekurang-kurangnya mereka diundang ke kampus Universiti Islam Antarabangsa. Begitu ya harapan almarhum Tun Ghazali Syafi'i
salah seorang ideolog negara Malaysia yang penting untuk melihat bagaimana apa yang disebut bahawa dialog antara agama-agama itu boleh berlaku. Jadi saya terus nak fokus kepada gerakan Islam kerana dalam konteks gerakan Islam ini saya mengemukakan peranan yang dimainkan oleh ABIM. Biar saya fokus pada ABIM, ya, kerana ABIM itu telah mendahului pertubuhan-pertubuhan Islam yang lain di Malaysia, bahkan juga Parti Islam Malaysia. Walaupun Parti Islam Malaysia pada zaman pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Zulkifli Muhammad, mereka sudah bicara tentang tawaran kepada orang-orang India dan Cina dan lain-lain suku kaum untuk menjadi anggota bersekutu Parti Islam. Maknanya idea kemajemukan itu sudah ada pada diri pribadi Burhanuddin Al-Helmi rahmatullah alaih dan juga kepada Ustaz Zulkifli Muhammad. Ini diceritakan oleh guru saya almarhum Ustaz Bakar Hamzah dan juga guru Ustaz Siddiq Fadil yang merupakan Setiausaha Agung PAS. Ya, tahun 50-an sudah bermula. Tapi tak berlaku kerana orang Melayu, ulama-ulama tak dapat terima orang-orang bukan Melayu duduk sebagai anggota bersekutu PAS. Okey. Seterusnya saya menyatakan bahawa Saudara Anwar Ibrahim adalah orang yang pertama menggagaskan konsep Islam penyelesaian masyarakat majmuk dalam tahun 1929 ketika ABIM mengadakan muktamarnya di Dewan Tunku Chancellor, di Dewan Tun Chancellor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya waktu itu sudah mengajar di UKM dan ucapan itu sangat bersejarah. Kali pertama mencelikkan warga gerakan Islam dalam ABIM, mendengar bagaimana hadis-hadis Rasulullah yang melarang supaya jangan panggil Bilal ya Sauda, As-Sauda, jangan panggil Bilal, Bilal yang hitam. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan bagaimana kullukum ibnu Adam wa Adam min turab. Kamu semua manusia daripada tanah, daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Kali pertama didengar hadis-hadis itu, tak pernah dikupas. Tak ada dalam sukatan pelajaran. Waktu kita belajar pengetahuan agama Islam, tak ada. Sedangkan dalam konteks Malaysia patut ada. Kalau kita nak mempamerkan tasawur Islam yang komprehensif daripada Al-Quran, mesti ada ayat-ayat yang relevan dengan kemajukan masyarakat Islam, masyarakat Malaysia. Ya. Jadi menggegarkan sampai Chan Man Hen, Lim Kit Siang, Karpal Singh, pemimpin-pemimpin utama DAP mengundang Anwar Ibrahim sebulan selepas itu berdialog dengan pemimpin ABIM seluruh negara. Pemimpin ABIM, pemimpin DAP. Anwar hadir seorang saja. Dia orang tengok Anwar ini moderat Islamnya, realistik dengan masyarakat majmuk. Itulah sebabnya adanya trust, adanya kepercayaan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu untuk memimpin Malaysia. Ya, sebab selama ini mereka tak pernah mendengar ucapan yang semikian bahawa Islam itu adalah agama yang meraihkan kemajemukan bangsa, agama dan sebagainya. Kemudian tadi sudah Profesor Osman Bakar menganjurkan satu konferens penting, Islam and Confucianism, a Civilizational Dialogue, yang telah diadakan di Nusa Melaya 1994 dengan dukungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seorang profesor Universiti Beijing, kalau tak silap saya namanya Profesor Tu Wiming, yang banyak mengkaji tentang Confucianism. Kali pertama juga orang-orang Cina di Malaysia, pemimpin politik Cina di Malaysia yang hadir di situ. Saya ingat di antaranya Goh Chek Tek, iaitu pemimpin kanan gerakan, Timbalan Menteri. Dia seorang scholar, seorang sarjana. Dia mengatakan kali pertama dia dengar bagaimana ada encounter antara tamadun Islam dengan tamadun Cina. Apabila orang-orang Islam di Malaysia ini berlaku asimilasi dalam proses bangunnya tamadun di alam Melayu itu. Kita boleh lihat contohnya di Terengganu bagaimana kukuhnya asimilasi di antara orang Melayu Terengganu dengan orang-orang Cina yang tinggal di bandar Kuala Terengganu dan di bandar-bandar yang lain. Sampai hari ini. Okey. Saudara Anwar Ibrahim menyatakan bahawa konferens yang bersejarah ini adalah the beginning of a major development in the Asian consciousness. Ya. Dan sebuah buku telah pun dikeluarkan,
tentang Islam and Confucianism. Tetapi saya akur bahawa masih banyak lagi yang patut kita lakukan untuk kita mengenal tamadun Cina, mengenal tamadun India. Bahkan saya teringat kepada guru kami Profesor Syed Husin Nasar, Ismail Raja Al-Faruqi dan yang lain-lain mengatakan bila mereka datang ke tanah air ini banyak kali hadir dalam dialog-dialog agama dan sebagainya. Orang Islam patut ada sarjana-sarjana yang mengkaji tamadun Cina, tamadun Buddha, tamadun India, agama Hindu. Seperti mana juga Islam telah melahirkan pada zaman universalism peradaban Islam itu orang-orang seperti Al-Biruni yang mengkaji agama Hindu, ya. Orang-orang seperti Al-Milal wal-Mihal, Asy-Syahrastani dan sebagainya. Jadi kita perlu ada sarjana-sarjana yang semikian untuk membimbing umat Islam mengetahui apa yang ada dalam tamadun agama-agama itu yang patut kita kongsi untuk bekerjasama bagi menjadikan satu rupa bangsa Malaysia walaupun berbeza agama. Kemudian banyak saya catatkan di sini tentang sumbangan almarhum Al-Ustaz Siddiq Fadil yang baru meninggalkan kita lebih kurang setahun, 31 Ogos yang lalu, sudah setahun sebulan. Dan beliau menulis satu ucapan dasar yang penting di Muknas, Wadah Pencerasan Umat pada tahun 2012. Muknas itu ialah Muktamar Nasional, iaitu satu topik yang berjudul Pembinaan Bangsa Kepelbagaian dalam Bingkai Kesatuan. Ini suatu pemikiran yang sangat menarik dan ianya dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Imarah dan Muhammad Al-Baya, Al-Qardawi dan sebagainya, di mana kita boleh mencari ruang-ruang yang kita dapat faham bersama, kemudian kita boleh berbeza tetapi membina satu rupa bangsa Malaysia. Hari ini tidak ada rupa bangsa Malaysia selepas 65 tahun kita merdeka, ya, dan 35 tahun kalau tak silap saya negara Malaysia ditubuhkan. Dan saya juga menyatakan bagaimana Dr. Siddiq Fadil menerangkan tentang apa yang boleh diakomodasikan dan apa yang boleh ditolerankan dalam konteks politik, agama, pendidikan dan sebagainya, supaya tidak berulang sejarah tragedi 13 Mei. Walau bagaimanapun, ada perkara yang menarik yang dibicarakan oleh Ustaz Siddiq Fadil yang saya nak kutip di sini. Peristiwa ini ialah dalam 3 kali bulan Ramadan di rumah beliau yang kita panggil Balai Rakyat, tempat kita berusrah di situ. Datanglah Lim Kit Siang, Ching Tong dan beberapa orang, Ong Kia Meng, ahli Parlimen Bangi dan beberapa pemimpin yang lain untuk berbuka puasa. Mereka tak puasa lah, tapi kita raikan. Mereka raikan kita berbuka puasa dan kita raikan mereka dengan wacana tentang pemikiran wacana Islam. Jadi yang menariknya, Ustaz Siddiq Fadil membacakan ayat Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kita ini adalah satu umat dan kepada Allah lah kita sembah. Lim Kit Siang respon, dia kata, this is the first time I hear of this word. Tak pernah dengar, dia kata. Selama ni ulama-ulama, ustaz-ustaz tak pernah bagi tahu kepada dia bahawa kita ini orang Cina pun yang berlainan agama, Kristian ataupun Budi dan sebagainya, boleh duduk dalam satu kategori sebagai satu ummah. Seperti mana Rasulullah menjadikan Pax Madinah, Constitution of Madinah, satu ummah. Dia terkejut besar bahawa dia juga terrangkum di dalam satu ummah. Ini Datuk Seri Fadil menerangkan sejarahnya daripada Sahifah Madinah. Ya. Selanjutnya saya nak bagi tahu bahawa pandangan-pandangan Ustaz Siddiq Fadil yang berjudul Fiqhul Ta'ayun As-Silmi, fiqh untuk hidup dalam kedamaian antara bangsa dan suku kaum ini, ya. Baru-baru ini di Universiti Melaya, 3-4 hari yang lalu, ya, ada seorang rakan daripada UNIZA mengantar kepada saya, dia orang ahli. Dia menyatakan bahawa
Profesor Dr. Abdul Rahman Embong, kebetulan guru saya dulu, guru sosiologi politik di Universiti Bangsa Malaysia. Kami ambil pengajian Islam, kami juga ambil social sciences courses minor. Begitu kagum kerana Profesor Ulung Abdul Rahman Embong ni, orang Terengganu ni, sosiologis yang terkenal, sosiologi politik, sangat peka dengan persoalan pembentukan rupa bangsa Malaysia. Apabila beliau membaca ucapan dasar Datuk Seri Fadil dan juga literature yang lain yang ditulis oleh beliau, beliau sangat kagum menyatakan bahawa inilah pemikiran yang beliau rasa gerakan Islam seperti Abim, tokoh-tokoh berbandingan agama. Kita mempunyai tokoh-tokoh seperti Ghazali Basri, bahkan karib saya yang sudah meningkat umurnya hampir 40 tahun, yang banyak memberi sumbangan kepada idea-idea kegiatan-kegiatan dakwah, adalah antara contoh yang utama menunjukkan bagaimana komitmen beliau. Apabila beliau mengkaji Kristianiti tanpa menghina agama Kristian, tetapi mengkaji perbezaan dengan penuh etika antara Kristian dan Islam. Sampai dia buat kajian di Nigeria dan juga dia buat kajian di Malaysia dan sentiasa hadir dalam banyak dialog-dialog agama yang diundang oleh pertubuhan-pertubuhan Kristian dan juga pertubuhan agama Buddha dan sebagainya. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana rantau alam Melayu ini pada masa ini insya-Allah berpotensi besar, dan saya mengutip pandangan Profesor Muhammad Kamal Hassan dalam satu dialog yang diadakan di IKIM. Saya hadir dengan Profesor Hans Kung daripada Skandinavia, daripada Finland ke, saya tak ingat Sweden ke, tapi seorang guru besar agama Kristian. Satu buku yang dikeluarkan oleh IKIM, bagaimana respons Hans Kung dan juga Profesor Kamal Hassan di Malaysia. Kalau kita ambil contoh, pergi ke Tumpat Kelantan, ada satu kuil Buddha yang terbesar sekali dan ada patung Buddha yang tidur di situ, ya, yang tidur di situ, ya, yang dibuat dalam keadaan yang tidur. Profesor kata sangat unik. Islam tak pernah mengganggu, tak pernah buat bantahan, malah sentiasa harmoni antara masyarakat Thai yang minoriti di Tumpat. Di antara yang paling ramai orang Siam di Kelantan ialah di Tumpat, sempadan dengan Naratiwat. Tak pernah ganggu, tak pernah hina, tak pernah mencemarkan imej Islam. Dan mereka sangat gembira, masyarakat Thai di sana, ialah kerana Tuan Guru Nik Abdul Aziz Al-Mursyidul Ampas merangkap Menteri Besar Kelantan, memberi penghormatan kepada pemimpin Buddha. Bila diundang, dia pergi ke kuil, dia hadir program yang dianjurkan majlis penghormatan kepada Menteri Besar oleh pemimpin Buddha, termasuklah ramai Sami-Sami Buddha yang hadir. Itulah sebabnya Sami-Sami Buddha memberitahu kepada Sami-Sami Buddha antarabangsa, terutamanya di Bangkok, bahawa di Malaysia ada seorang tokoh agama yang bernama Tuan Guru Nik Abdul Aziz, seorang yang sangat-sangat menyantuni agama Buddha, walaupun berbeza agama, berbeza kepercayaan, tetapi dari akhlaknya membawa misi bahawa Islam ini agama yang menghormati lain-lain agama, la ikraha fiddin. Islam sebuah agama yang sangat menghormati karamatul insan, dan Islam adalah agama yang tak boleh menghina nama-nama Tuhan, seperti mana yang Al-Quran minta, wala tasubbu, jangan kamu menghina nama-nama Tuhan. Jadi dalam konteks ini kita mempunyai potensi yang cukup baik, dan saya akan akhiri dengan hanya dua kata-kata hikmat. Pertama, saya ambil pada Syekh Al-Qardawi yang menyatakan Yusuf Al-Qardawi adalah salah seorang ideolog gerakan Islam kontemporari yang disebut oleh Siddiq Fadil sebagai faqih ideolog. Faqih maknanya faqih bukan sekadar wudu, najis dan juga sembahyang, tetapi faqih ideolog yang dapat memahami keseluruhan Islam itu. Kata beliau,
Inna hadhil ummata lan tamuta. Umat ini tidak akan mati sama sekali. Dalam keadaan apapun umat Islam sekarang, we will never die, insyaAllah. We will never ever die. Potensi ada pada kita, sama ada kamu mau bekerja ataupun tidak. La tayasu min rahmatillah, min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada nikmat Allah SWT. Dan akhir sekali, akhir, ya, saya ingin menyatakan bahawa suatu ketika pada tahun 1996 datanglah ke Kuala Lumpur seorang syekh besar Al-Azhar yang juga seorang ulama besar Haraki, namanya almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia menjadi tetamu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan Anwar Ibrahim bawa ke Port Dickson, jumpa dengan hakim-hakim syar'i. Bawa ke Pulau Pinang, jumpa dengan hakim-hakim syar'i di Pulau Pinang. Dan akhirnya waktu berjumpa dengan kami di Duta Wista Kuala Lumpur, hotel tu pun hari ini dah usang lah, tak digunakan, mungkin dah terjual di Jalan Duta Kuala Lumpur. Dia kata, abnai, anak-anakku, hadha biladukum al-mutahaddirah wa inni amalu lakum jami'a bi an tabnu al-Andalusiyah al-thaniyah min hadzal bilad. Kata dia, wahai anak-anakku, aku mempunyai harapan yang besar pada kamu semua, supaya kamu dapat membina Andalusia yang kedua di negara yang sedang maju ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato' Dr. Mak Nor Manuti. Diakhiri dengan harapan juga. Jadi para belia ni dia ada satu bebanan dan juga, bukan bebanan lah, kita ingat memikul harapan itu. Bagaimana kita nak membawa dan merealisasikan harapan itu. Dan saya ingat la taqnatu min rahmatillah atau min rauhillah itu membawa kita optimis kepada masa depan. Dan saya suka tadi Ustaz banyak menyebut tentang usaha ini, tentang kemajmukan dan sebagainya ini telah dilakukan oleh pimpinan kita yang awal, dan kita tadi banyak Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut tentang memperteguhkan, memahami dan bagaimana untuk kita melakukannya mengikut zaman kita. Okey, terima kasih kepada Ustaz Mak Nor Manuti. Seterusnya saya persilakan panel kita yang seterusnya yang juga tidak asing dengan kita. Kalau kita ada ahli ABIM yang kita akan datang merayakan muktamar setiap tahun, beliau juga meraihkan muktamar, maksudnya muktamar yang lepas pun beliau ada, yang kali ini pun beliau ada, dan mungkin akan datang juga, kita jemput lah. Beliau adalah Prof. Dr. Said Khairuddin Al-Junid yang banyak menulis tentang kosmopolitan. Beliau adalah Profesor di Academy of Brunei Studies, University Brunei Darussalam, pakar yang diiktiraf dalam pengajian Islam di Asia Tenggara. Antara penerbitannya ialah Colonialism, Violence and Muslims in Southeast Asia, Radicals, Resistance and Protest in Colonial Malaya, Muslim Cosmopolitanism, Southeast Asia, Islam in Comparative Perspective, Hamka and Islam, Cosmopolitan Reform in Malay World, Islam in Malaysia and Entwined History and Shapers of Islam in Southeast Asia, dan banyak lagi lah saya ingat yang akan beliau terbitkan. Dan hari ini beliau akan membawa topik tentang The Future of Muslim Scholar Activists in Southeast Asia, yang saya ingat merujuk juga kepada yang apa yang Prof. Osman sebut tentang melahirkan pemikir dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menjadi scholar aktivis, saya ingat itu sesuatu yang perlu kita pelajari daripada beliau lah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ABIM kerana sudi mengundang saya ke muktamar ABIM. Saya sudah mengenali ABIM begitu lama, semenjak rambut saya masih hitam lagi.
di bangku sebagai seorang mahasiswa, dan pada waktu itu Profesor Nur Manuti, Anwar Ibrahim, Abang Azam dan sebagainya adalah guru-guru saya. Dan sampai sekarang lah saya dah 6 orang anak, yang paling tua pun dah di dalam universiti, dan rambut saya dan janggut saya pun dah semakin putih. Izinkan saya pada hari ini untuk memberikan sedikit pendapat tentang gerakan Islam di Nusantara ini, lebih-lebih lagi gerakan intelektual Islam. Saya tidak melihat ABIM sebagai satu gerakan belia yang hanya membuat aktiviti-aktiviti grassroots, tetapi saya melihat ABIM sebagai satu thought leader in the making of Islam in Southeast Asia. Dan itu adalah matlamat ABIM sebenarnya apabila ia dibangunkan oleh abang-abang dan kakak-kakak kita pada tahun 70-an hingga ke hari ini. Dan kita harus menghidupkan kembali satu warisan keintelektualan dan juga aktivisme di dalam gerakan ini. Walaupun saya boleh bertutur dalam bahasa Melayu, izinkan saya untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. And the reason why I'm going to speak in the English language is not because as a Singaporean, we speak more English than we do of Malay, even though Malay is the national language of Singapore. But I think when we want to reach out, not only to the youth in Malaysia, but the youth in the whole of Southeast Asia, in Asia, and in the world, we need to move from the language that we have commanded to the language of command. Let me repeat, we have to move from the language that we have already commanded and have command of to the language of command. And the language of command that we know today all over the world is the English language. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that someday the Arabic language will once again be the language of command. But before we go into that direction, what I'm going to do today is I'm going to talk about the future, not the past only, of scholar activism, Muslim scholar activism in Southeast Asia, of which ABIM, and I always believe that ABIM will be the leader, the commander, the forefront, the people that will bring this scholar activism to a new level, inshallah. I will move in 3 directions. Next slide. I will first reassess Muslim scholar activism in Southeast Asia, and in so doing, I will try to be as honest as possible. Katakanlah yang pahit walaupun benar, yang manis mendatangkan kencing manis, dan yang pahit selalunya adalah obat. So I'm going to give everybody today a taste of some very bitter medicine, because we need it in order to be better. And if we cannot take criticism, we cannot be activists. And if you don't want to take any criticism, you cannot be a scholar activist. The second thing, I'm going to bring us out of Malaysia into the world to look at global problems, because as Muslims, we do not function only in our respective communities. We are born, we are bred, we are built to serve mankind, humankind, and to change the world. We don't really have a choice, because as long as you call yourself a Muslim, as long as you call yourself a Muslim activist, you have a duty to change the world, and you have a duty, we have a duty to change the ummah. And I'm going to talk about the ummatic concerns that we need to have. And last but not least, I'm going to offer some ideas, some pathways, some things that we need to do, homework for ABIM, in order for us to bring our scholar activism into a new direction. Do I sound like Anwar Ibrahim? No, okay. So let us begin first with reassessing Muslim scholar activism right now. The next slide. Now, if you look at what is happening all over the Muslim world right now, and especially in Southeast Asia, next slide, we see that there are a lot of Muslim activist organizations. The next slide, please.
We know about HMI, and we have a representative of HMI here, ABIM, as one of the most prominent Islamic organization, Islamic movement organization. Muhammadiyah, whenever I ask Muhammadiyah members in Indonesia, berapa keanggotaan Muhammadiyah? Muhammadiyah akan kata pada saya, kalau NU kata mereka ada 30 million, kita ada 40 million. A giant as an organization, Muhammadiyah is a country of its own. The size of Muhammadiyah is almost the size of Turkey. So you can imagine, out of a population of 280 million, Muhammadiyah have 40 million, NU have 20, 30 million, and there are so many other movements. You have the regional movements such as Risyap, and I used to be part of this movement called FAMSA, hidup segan mati tak mau, tapi memang dia ada, dan banyak berjasa kepada gerakan Islam di Nusantara. Next slide. Now, if you look at what has happened with the rise of, as Anwar Ibrahim said just now, the reassertion of Islam in Southeast Asia, we see now all over Southeast Asia, all over Asia, all over the world, the rise of the implementation of the Sharia. Not the Sharia only in terms of laws in countries, and I would like to encourage all of you to read this book by my friend who is a Muslim, an Afro-American Muslim. His name is Timothy Daniels, and he talks about the everyday Sharia in Malaysia. What he means by the everyday Sharia in Malaysia is that even if the Sharia is not implemented as a state-enforced law, you can see that in Malaysia, the Sharia is somehow being lived by Malaysians. Now, if you transport back, for the young people here who have not lived long enough, if you transport back 40 years ago, you cannot imagine that so many people are wearing tudungs like you see today. And I wrote in my book, Muslim Cosmopolitanism, comparing Islam in Southeast Asia, that this tudung phenomenon is actually a very recent phenomenon. Thanks to the activism of our brothers and sisters, their sacrifices and the kind of challenges that they have faced for many, many years, the tudung now has become something that is of a popular culture. Naik saja kereta ke highway, banyak advertisement tudung. Advertisement telekung. Satu tudung 300 RM. Dah jadi mahal. Kalau dulu nak pakai tudung, ia memaparkan keislaman seseorang yang susah nak dihidupkan, sekarang tudung dah menjadi produk. So, what has happened because of Islamic activism in the past, and this is for the information of the young people here, is that Sharia, even if it's not a law, it is an everyday embodiment of the lives of Muslims in Southeast Asia. People are becoming aware of implementing at least the Sharia in their lives. And that's why we are so concerned about everything being halal. Nak makan kena halal, nak beli makanan check kita punya ingredients, and so forth and so forth. And another scholar, a friend of mine, his name is Michael Pallets, he talks about Sharia transformations. The transformation that is taking place, especially in Southeast Asia, and Malaysia is at the center of it. The change that you see in Southeast Asia is partly due to Indonesia, but Malaysia is a major mover of scholar activism in the whole of Southeast Asia, or if not in the whole of Asia. So the next slide. Now, what we see that is happening in Southeast Asia is that people are becoming more and more Islamic. We are becoming more and more conscious of Islam, and Islamic movements are growing in terms of numbers. But as we grow, as we become bigger, as Islamic movements become prominent, it has also become very, very parochial. So this is my first criticism of the movement that we have right now. That we, people who see themselves as belonging to Islamic movements, to Muslim activism, to scholarly activism, which I identify myself with, they have become steeped
in personal, political, and ethnic concerns. And Anwar Ibrahim mentioned it very, very clearly just now. We are politicizing Islam. We are personalizing Islam. And we have ethnicized Islam. Islam becomes something that is Malay. Islam becomes something that is racial. And Islamic activism has become like that. Right? And because of this, we have not been engaging in systemic problems of society and of things that affect mankind. We become ruled by the ideology that we created that is supposed to be dynamic. So that's the first problem, the parochialism that has developed. Next slide. The second problem that we see in many Islamic movements, and here Malaysia, Southeast Asia is not the only one that is unique, is the problem of superficiality. Kita menjadi orang yang pemikiran kita menjadi begitu cetek. We do not devote enough time and resources to conduct in-depth research on ummatic issues. Every time when we need somebody to think, we will call Shahran in Triple IT. And Shahran will call somebody to do the job for us. And then the reports will be supplied to the Islamic movements. And the Islamic movements base a lot of their work on the work of others. Many years have passed since the creation of ABIM. If I were to ask ABIM right now, other than Professor Nur Manuti, other than Professor Rizwan Osman, other than the late Professor Siddiq Fadil, other than Professor Razali Nawawi, who amongst this generation of ABIM core members, of ABIM long-term members that you can see as the intellectuals of ABIM? So this is a crisis. The crisis that Muslim activism has today is that we are depending on the thinking of the past. And I'm not saying that Professor Nur Manuti is not relevant for us. But if you speak to Professor Nur Manuti, if you speak to Professor Osman Bakar, whom I always do, all of these brothers, they are hoping for a new wave of people who can think for the ummah and not think on the basis of what they have taught. Why is this happening? Because many of the brightest minds that you see in Southeast Asia is now in the West. They are now in America. And that's why all of us here who are present today, when we think about profound ideas, we think about Yasir Qadhi. When you think about profound ideas, you're thinking of Omar Sulaiman. You're thinking of Hamza Yusuf. You're thinking of Abdul Hakim Murad. Where is the Southeast Asian in the story? He or she is gone. Why? Because every time when we need someone to think for us, we depend on people who are outside. This is the poverty of Islamic activism in this part of the world. Ini dah tergaris, terguris, dan tergiris hati. But I said to you just now, I want to give all of us, including myself, the bitter pill. Then we will find the solution. And last but not least, one problem that we have, the next slide, is, as mentioned just now, dogmatism. That because the people of the past have come out with really brilliant ideas, be it Hassan al-Banna, be it all of these thinkers of the past, we are over-relying and have over-reliance on the worldviews, the tasawwur of past scholar activists, and we lack the courage, and Anwar Ibrahim mentioned this again just now, the courage to question these ideas. Can Hassan al-Banna be wrong? Yes, he can be wrong. Can Sa'ad Ramadan al-Buti be wrong? Yes, they can be wrong because they are human beings like us. But because we have developed this dogmatism of all of these ideas, we do not dare to question these ideas. In order for us to move forward, in order for us to come out with new ways of looking at our movement. What is happening today, brothers and sisters in Islam, is that we have a decline of the ijtihadic mindset. We do not think for ourselves. So that is the problem, next slide, that you see. And I don't want to dwell on these problems for too long, because too much bitter pill
will also make you very, very unwell. Now, I want to move out of the things that we have not done enough, and I'm not saying that ABIM has not done anything, but I'm saying we have not done enough to look now at what is happening around the world. Next slide. If you look at the problems of the world today, we are in the phase, as mentioned just now, of the issues of sustainable development. If you go to every Muslim country in the world today, you cannot find clean water. You cannot drink clean water from any tap in any Muslim country in the world today. Problems of population, problems of democratization, no long-term perspectives, problems of the global convergence of IT, the gap, as mentioned just now by Anwar Ibrahim, between the rich and the poor. The richest countries in the world today are Muslim countries. The poorest countries in the world today are Muslim countries. The gap is staggering. The difference between Qatar and the UAE with many of the other countries all over the world that are Muslim majority is so large. Health issues, orang Melayu kita tak payah cakap. Macam-macam penyakit kerana banyak makan, sikit-sikit makan, lama-lama jadi bukit penyakit. Health, capacity to decide, peace and conflict, status of women, organized crime, energy, science and technology, and last but not least, the loss of ethics. And Muslim countries are not spared from these global problems. And the next slide, if we focus in on the Islamic countries, these are the 4 key issues that we are looking at today. The first is relative deprivation. Relative deprivation berarti orang yang terpelajar tetapi tidak dapat pekerjaan yang sesuai dengan pelajarannya. And you see this all over the world, especially in the Muslim world. Ideological dependency, we cannot think with our own feet. Institutional distrust, Muslims cannot trust their own institutions because of the problems of corruption. And more importantly, which I hope that ABIM will make it as part of their cosmopolitan Islam agenda, is the problem of everyday inequality. Inequality, ketidaksamaan yang dapat kita lihat setiap hari. Ketidaksamaan antara orang Melayu dan bukan orang Melayu. Orang Melayu memandang orang bukan Melayu sebagai orang yang berbeza daripada mereka. Ketidaksamaan di antara orang Islam dan bukan Islam. Ketidaksamaan di antara orang kaya dan miskin. Everyday inequality is something that we need to pay attention to, and not only inequality that you see in statistics. So this is what we are seeing now in the Muslim civilization. As mentioned just now in the book by Ali Al-Alawi, it is clear, it is almost very, very sure that the Islamic civilization now is in a state of crisis. So what do we do? Where do we go? What are the things that will help us as scholar activists to move forward? So now I'm going to give the solution. Please open your ears. The first step that we need to take, and next slide, is to have within our agenda, next slide, the importance of scholarly engagement and how ideas have to be brought down to society. In a book that will be published, I just wrote a book that will be published very soon this December. I discuss 7 key intellectuals in Southeast Asia, including Professor Osman Bakar and Professor Said Naqib Alatas, who have given us ideas on how to move the community and the Muslim forward. There are 3 things that I feel that we need to pay attention to for us to construct a new future for Muslim scholar activism. The first is, next slide, is to ensure that we imbibe respect amongst us with the people of the rest of the world. And this is the first agenda that Muslim scholar activists must have in mind. To ensure respect
within us, and also between us. And here, Muslim scholar activists, and especially ABIM, must discuss, must have activities that address the issue of human liberty, human freedom, human dignity. And the biggest issue that we are in the face right now, all over the world, is the issue of Islamophobia. So the first agenda, to me, that we need to look at very, very carefully for ABIM and for all Islamic movements that are out there, is to address this issue of Islamophobia. Because Islamophobia breeds racism. Islamophobia breeds anti-Muslim and also anti-non-Muslim sentiments. I used to stay in the US. People who are of Sikh background, they are being attacked because many non-Muslims who are hateful think that they are Muslims because they wear turbans. And this is a big issue that is affecting us. ABIM and all other movements must address this. But related to Islamophobia, as mentioned just now, is the issue of social injustice. Islamophobia is not only the product of media sensationalism. Islamophobia is not only part of a global conspiracy against Islam. Islamophobia is also linked to the fact that many parts of Europe and other parts of the world are in the face of inequality. So we need to address the problem of the poor. Or, as mentioned by Kunto Wijoyo, kita harus memperhatikan nasib al-du'afa, mereka yang di pinggiran, mereka yang diketepikan, mereka yang tidak dilihat sebagai manusia oleh manusia yang lain. So this is the first. We need to talk about what it means to be human, what it means to be in a state of liberty as human beings, and what it means then to be a Muslim in the world. So the respect. The second issue that I hope that Muslim scholar activists will look at, next slide, is the issue of responsibility. And I hope to write a book on this called The Responsible Muslim. We need to address universal problems that have implications on Muslim societies. So to go back to what I said just now, global problems are Muslim problems. Global problems are ummatic problems. We need to address these, and we need to revive how Rasulullah SAW tried to change his society. Rasulullah was not concerned, first of all, with only the Muslims. He was always concerned with the non-Muslims, because there was no Muslim when Rasulullah SAW was given revelation. He was the only first Muslim. And then his wife, and then his cousin, and then his best friend, and then his neighbor, and slowly and slowly and slowly. Untuk kita merubah masyarakat kita untuk melihat bahawa Islam adalah agama yang boleh diterima oleh sesiapa sahaja walaupun mereka tidak mahu menjadi Islam, ialah kita menunjukkan kepada mereka yang kita ini bertanggungjawab ke atas mereka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. And this is something, this hadith and this ayat is something that Islamic movements, Muslim scholar activists must pay attention to. We are responsible for the non-Muslims. We are responsible for everyone in the world. And when we have that mindset, we will be the thought leaders. We will be the people who are foremost in this ummah. So just now, as Faizal was mentioning about being the khaira ummah, you cannot be the khaira ummah if you only think only of your ummah. You can only be the khaira ummah when you think about humankind. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Muslims only talk about the khaira ummah, they do not talk about the linnas. You are the best of ummah from the nas. The nas is the most important thing in that ayat, not only the ummah.
The ummah is the product of the nas. And because the ummah is the best of ummah from the nas, the ummah must always and be always responsible for the nas. You can only be the best of the best when you are responsible for mankind. And this is our challenge now as Muslim scholar activists, to serve humankind, not to serve only Muslims. Last but not least, other than respect and responsibility, the next slide, we need to have a new revival. And this was mentioned just now by Professor Nur Manuti, the Nahda, the Sahwa. We need to revive again the thinking and the activism, the scholarship and the movement, and bring them together. We need to revive the culture of producing global-oriented books. I would like to praise ABIM for the 200 books that they have already published, the translations of many great books, the Turaf that we have in Islam. I want to challenge ABIM now to translate books that are written by non-Muslims that can help us illuminate the understanding of the issues of mankind. Translate these books so that all of us can read it in the Malay language, and that's how you can change the mind of the youths. We need to have more manifestos about what we stand for, and other books that will push Islamic thought into a new direction. And this is the next challenge that I want to put forth to the seniors of ABIM, to the people who are trained in Medina, in Libya, in Syria, in all of these great universities all over the world. We need to produce new tafsir of the Quran. Because whenever we think about the revival of the ummah, everything starts with the Quran. Kita memerlukan penafsiran Al-Quran yang baru. Kita tidak boleh lagi melihat hanya kepada Hamka. Kita tidak boleh hanya melihat daripada Quraish Shihab, Muhammad Yunus, atau tafsir Al-Maghari, tafsir Ibn Kathir, tafsir oleh Said Qutb. Ini pada saya adalah tafsir-tafsir yang diperlukan, tetapi tafsir yang untuk zamannya. We need it for our time. And this is my challenge to all of us here today, to produce this new tafsir, to produce these new works that will engage with the Quran and the Sunnah. And when we have this, we will push the thinking of Islamic thought, of Islamic activism into a new direction. I would like to end here by congratulating ABIM for what it has done these 51 years. If you look at the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was 51 years old, he had just gotten out from the year of sadness. He lost his wife, he lost his uncle. It was the lowest point of his life. And then Allah gave him a group of people from this place called Yathrib, later on known as Medina, who signed with him the first pledge of Aqabah. When we reflect over the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we realize that life doesn't start at 40. Life starts at 50. Because it is only at 50 years old, it was only at 50 years old when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given this group that have yet to be Muslim. They were not Muslim yet. They were from Medina. They were not Muslims. They were non-Muslims who said to Rasulullah SAW, we want you to solve the problems of our society because we know you as someone who is good. And this is a lesson for ABIM, which is 51 years old right now. You have gone through your tahun sedih. You have gone through all the difficulties that you had to since the 1990s. In the time of Reformasi, it is now time for you to open up, for you to reach out to the larger community, for us to see the Aqabah moment in the history of ABIM, for ABIM to now propel upwards to set up the Medina here in Malaysia,
as a model for the Muslim Ummah as a whole. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Khairuddin Al-Junaid yang sangat bersemangat. Dan saya ingat semua bersemangat dan tak perlu makan tengah hari ini. Saya ingat kalau tadi bermula dengan harapan, semangat dan Prof. Khairuddin mengakhiri dengan cabaran, meninggalkan kita memunculkan seorang yang dapat mewakili Southeast Asia yang berasal dari Malaysia dan berasal daripada ABIM yang ada dalam bilik ini mungkin pada hari ini. Alhamdulillah kita telah selesai. Jadi saya ingat kita terus kepada sesi terakhir. Jadi saya menjemput kepada Dr. Maknur Manuti dan juga Prof untuk memberi kesimpulan dalam 2 minit sebelum kita akhiri. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja sebelum kita makan tengah hari. Bahawa saya teringat kepada satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini menarik. Saya fikir hadis ini bukan ditujukan oleh Rasulullah kepada orang Islam semata. Tapi dia ucapkan hadis ini sifatnya adalah universal untuk manusia seluruhnya. Termasuk warga Madinah yang berbilang bangsa dan agama. Afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilur rahm, wa salat dan sembahyang, wasallu wan nasu fi niyam. Tolonglah bagi salam. Simple saja. Bagi salam tu pun kedamaian. Sekarang Profesor Ali Ar-Raisuni, Ahmad Raisuni tulis kitab baru dia Maqsidus Salam. Maqasid itu maqsid singular dia, Maqsidus Salam. Sebab salam, peace, jarang dihayati kepahamannya oleh umat Islam dari segi nilainya yang besar kepada masyarakat seutuhnya. Bukan saja untuk Islam saja. Jadi kerana itu kita tak jemu-jemu mendengar pimpinan-pimpinan gerakan Islam seperti Al-Raisuni, Al-Qardawi, termasuklah sekolah macam Muhammad Al-Bayah menekankan kepentingan as-salam. Kemudian wa'at'imut ta'am, tolong bagi makanan. Tolong bagi makanan kepada manusia, penduduk yang berbilang agama. Kita dapat tahu cerita bagaimana seorang wanita tua apabila Rasulullah SAW, wanita tua ini buta matanya dan dia tak tahu Rasulullah dah meninggal. Tiba-tiba Sayyidina Umar yang suap nasi, makanan kepada perempuan Yahudi. Selama ini dia tidak merasai suapan datang daripada Rasulullah SAW. Tapi dia pun ada insting. Hari itu dia rasa tangan tu lain pula. Jadi dia kata, di mana yang orang yang selalu bagi makanan kepada aku ni? Kata Sayyidina Umar, dia sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana perbuatan Rasulullah SAW ini dalam masyarakat majmuk di Madinah sudah bermula ribuan tahun dan menunjukkan contoh yang simple tetapi mempunyai impak yang besar dalam sejarah peradaban manusia. Kemudian wasilur rahm, iaitu sambunglah hubungan rahim, bukan saja kepada orang Islam tapi juga bukan Islam. Tadi dibaca hadis waktu Saudara Anwar Bucak 1929 itu, saya ingat lagi Ustaz Ghani Samsudin lah bagi hadis ni. Masa dalam usrah kami ni, nak prepare tu lebih kurang 1 bulan. Tulisan tangan Ustaz Ghani tu dalam buku ucapan dasar warna kuning itu, ya. Islam penyelesaian masyarakat majmuk. Di situ disebutkan, kalau tak silap tadi dibacakan man yarhamu fis sama, man yarhamu fil ardi yarhamuhu fis sama. Ini besar maknanya. Siapa yang berkasih sayang di atas muka bumi ini, maka akan mendapat sentuhan rahmah daripada Allah di langit sana, di aras sana. Ini juga menunjukkan bagaimana pluralistiknya konsep ibadah dalam Islam. Bahawa bukan saja untuk orang Islam,
tetapi juga untuk bukan Islam. Namun kita ada batasan sedikit, iaitu dalam perkara yang melibatkan syirik. Itu saja. Tapi lagi banyak lagi yang kita tak tahu, perlu untuk kita mendalaminya dan melakukannya. Dan saya ingat itulah saja dalam perkara yang saya nak sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya dah penat bercakap tadi. I am by nature a very optimistic person. I'm a perpetual optimist, and I'm very, very optimistic that ABIM will be a new ABIM in the years to come. It will be an upgraded ABIM, and when I say upgraded, that doesn't mean that the old ABIM was worse than what you are now, but rather you will do a great service to the people who have set up this movement when you do even better and better and better. So my little parting words for the young people who are here, please spend a lot of your time with people like Dr. Nur Manuti, with the brothers who are sitting in front, who have been through this scholar activism that I was talking about just now. You need to take wisdom from them. You need to learn from them. You need to question them. You must challenge them. And indeed, they welcome you to ask them of what you are supposed to do for your movement. That's the first. Now, for the last 30 seconds, I just want to say that Allah says very clearly in the Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. If you help Allah, Allah will help you. So you don't help anybody else. You help Allah. You're not helping an organization. You're not helping your seniors. You're not helping your family. You're not helping your nation. You're not helping anybody, but you help Allah. And Allah will help you, and He will make firm your footsteps. So let us now begin with that. Begin by telling ourselves that we are serving no one, no being, no entity, but Allah. And what is served to you right now, which is ABIM, is the platform for you to serve Allah better until someday we meet Allah again and present to Him the little that we have done for Him. Inshallah, I pray for everyone here, and thank you very much for having us here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Boleh kita berikan petupukan untuk kedua-duanya. Saya ingat kedua-duanya meninggalkan kita dengan semangat dan juga cabaran yang perlu kita bawa dan strategikanlah dalam membina optimistik kepada masa depan. Saya ingat saya tidak perlu bercakap panjang. Saya terima kasih kepada semua, terima kasih kepada perhatian semua. Kita akan bermula sesi kedua pada 2.45. Jadi terima kasih kepada semua. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Silakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudari Fatin Nur Majdina Nordin atas pengendalian sesi sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, majlis menjemput yang berbahagia Dr. Muhammad Faris Hafiz Muhammad Omar, pengarah persidangan antarabangsa Kosmopolitan Islam, untuk menyampaikan momenta kepada panel jemputan. Dijemput Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, seterusnya dipersilakan Profesor Dr. Said Khairuddin Al-Junaid.
Seterusnya dijemput Saudari Fatin Nur Majdina Nordin selaku moderator persidangan sesi 1 untuk menerima cenderamata. Seterusnya dijemput barisan panelis dan juga moderator untuk sesi penggambaran. Setinggi penghargaan buat Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Hafiz Muhammad Omar, Pengarah Persidangan Antarabangsa Kosmopolitan Islam atas penyampaian momento sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, persidangan bagi sesi kali ini akan berehat seketika dan seperti yang diberitahu sebentar tadi akan bersambung semula pada jam 2.45.